lendemain, Shimbayar et sa mère mettent le cap vers l'extrême sud du Gobi. Lui, qui ne connaît que les mines artisanales, tient à voir de ses propres yeux la mine géante d'Oyu Tolroy, située à 80 km de la frontière chinoise. Ces richesses du sous-sol excitent la convoitise des hommes. Pendant des kilomètres, Shimbayar et Selengue empruntent les pistes qu'ont dû suivre jadis les caravanes de la route de la soie. Le désert de Gobi est une terre rude, balayée par les vents, qui s'étend sur un tiers de la Mongolie. Elle est brûlante en été, glaciale en hiver. Ici, il faut savoir faire des détours pour arriver à bonne destination. On n'est jamais à l'abri d'un gros orage ou d'une tempête de sable soudaine. Et quand les forces de la nature se déchaînent, les hommes ne peuvent que s'y soumettre. Heureusement, l'hospitalité légendaire des éleveurs nomades n'est pas un vain mot. Le jeune chaman et sa mère peuvent apprécier une halte bien méritée chez cette famille installée au milieu de nulle part. Шорон шуурга тавиад бас гинтэл тий. Өглөө өгнөх сайхан халуун нилээн халуун байсан шүү дээ тий. Тэгээс оройхон болсон бүр юм харагдаж болохгүй шуурга тавиал яваад байна. Тэгээ харин нэг бараатаа тонцохоор айл харин таах нүгэ харин танахтаар. Après des heures de piste éprouvantes, le jeune chaman et sa mère ne sont plus très loin de la mine géante d'Oyu Tolroy, la colline turquoise en mongol. Là-bas, Khanda, l'éleveur nomade, les attend. Il a été témoin de l'implantation de ce site minier, véritable prouesse technologique au beau milieu du désert. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Сайн байна уу. Сайхан намарч. Сайхан намарч цааш байна уу? Та сайхан. Тийм яг татдаг эзэмшдэг нөө. Хоёулахад алт дэсн том ухаа шин шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийд нэлээд дээгүүр ордог гэдэг байгаа. Алтцээс олборлоо. Тэгдэг алт дэсн ухаа. Том хоёр. Ер нь их айгүй том толгой гэж юу яаж ийдсэн байх шиг биш үү те? Их л том юм байна те тий. Мөн томроод байгаа. Том юм аа. Дэлхийд 3 тардаг гэдэг. Le jeune chaman a beau scruter l'horizon, cette mine à ciel ouvert et souterraine semble s'étendre à l'infini. Le site d'Oyu Tolroy est encore plus grand que l'île de Manhattan. Pour la partie souterraine, on a même creusé jusqu'à 3800 mètres de profondeur. Ici, l'un des plus grands gisements au monde d'or et de cuivre est exploité depuis 2013 par des Anglo-Australiens en partenariat avec le gouvernement mongol. Des richesses qui devraient rapporter d'énormes bénéfices à son pays. Les puits d'extraction du père de Shimbayar sont bien dérisoires à côté de l'immensité de cette terre dévastée. La sérénité du campement de Khanda et d'Ochino
ferait presque oublier que la mine géante est juste à côté. L'odeur du tsutsetsai, le thé au lait mongol, se répand dans toute la yourte. C'est le moment propice pour honorer les ancêtres de l'hôtel familial. Ici, le confort est basique et l'intimité relative, mais à l'abri de ce cocon protecteur, Shimbayar se souvient de son enfance. Plus qu'ailleurs, dans cette province aride, les éleveurs sont en quête d'eau et de pâturage suffisants pour leurs troupeaux, le plus souvent constitués des 5 museaux: les chameaux, les chèvres, les vaches, les chevaux et les moutons. Pour survivre, ils ont toujours su entretenir une relation harmonieuse avec leur milieu naturel, dont ils sont totalement dépendants. Ils sont pourtant moins nombreux aujourd'hui, et il suffit de peu de choses pour mettre en péril leur mode de vie ancestral. Хамбогч нийтээ хөгжсөн юм байна. Хөгжлөгөө тал байвч одоо тэгээд саар тал их хоо байдаг юм шиг. Байдаг нь малчин бид нарт л их байх шиг. Харин Тоо шороо гэл усгуулчих юм. харин тийш тийч Одоо хэрэгжсэн. Одоо хүний усал усаж бичиг гэдэг одоо гүн усгаар уулаад. Тэс баялаг гэж ер нь байсан болохоор байж байгаа тулд нь бороо тэрнийг дагаж ордог тэ гэж бас их тэгж юу байгаа ч байна. Цөлжилтгүй, хуурай шилтгүй байх чинь тэр ашигт малтан болон тэр баялагын дороо хөрсөн дороо байх ёстойгоо байснаас л бол тэгж сайхан. Юу оюутлогоо молгоо гэдэг нуурхаа их яад нүдэн айл нүүдэлчин айлууд маань юу үлчээр тийм нүүдэлчин амьдрал маань бэлчээр их багтаал болоод тах шиг энэ тийм юу мөтөр Тэр л гадаад орныхон ирээл нөгөө ашигт малын авахын тулд л одоо өөрснийхөө ашиг юуныхаа одоо яавал одоо ашигт малтмалыг авах уу, яавал одоо их газар хаших уу гэсэн ийм л байдлаас л одоо тэгээ тэрнээс болоод одоо тэр газар нутаг нь хашигдаад байдаг. Тэгээ энэ хэсэг нутгийг ерөөсөн одоо энэ манай хамбогд цомын нутгийг л ямар ч байсан ямар юу хойштой ер нь мал маллаж амьдрах юугүй болж магадгүй л гэж хүмсүүтэй гэж санаа нь их зовдөг яриа хөөрөө их гарч байд юм билээ. Тугч байна. Таадгана гэж байна. Юу хөтэй ярьдаг тий. Тэгээ их гоё юм билээ. Ингэний хоормог гэж ирдэг тийм. энэ харамг гэдэг. Биеийн цайн тэгээд ууш. Бэн цаагийн сайн гэдэг. Дотор цайн гэдэг. Биеийн үгээр харамг ер нь биеийн цайн. За нэг ах чирхаа бирийн жаврыг өргөө гэдэг сайхан уураад таад. Тэгхөө. Яа тэг яасан сайхан. Тэр хоолоос зорж ирсэн юм бэ. Тий.